assalamu alaikum. Si javanu ni fanye video yinu daninga mbo Mungu kenganyi wanone ho malahoni hanyu kenganyi nya teri na amani kamwa venzi. Si javan leo ni fanye video yinu ni rongo wembavi concerna hizo nongo ziloko mori za husu inu ambao coronavirus shamiminga muiparo corona business. Nanjua amba corona business parce que wade urendwa nsavuho urendwa fursa yokana wado wahunde mapesa kaunga rujuhamba mapesa warenge mapesa harumwa ensi alafu na simaraiya alafu zendogozinu ngazi apeze uhakuyu harumwa si wandu rijuhunda uhunu Ulaya kaunga risi hao Komori rende rauneze famii rende nga mji wao alafu uho kauha wabo warizingarao yabo waritabisha warenge mapesa wala alafu mimi ngami parmino wandu ikao wende watabishi wane kasibabu do wade wahe coronavirus ino mimi ni ambao corona business tika Komori si Komori harumwa vacances. Après tika hanzani kauhe c'était le 30 décembre hanzani kauhe ni jizangu abonga mji wao jizangu alafu tsende Kenya ndena confirmer bien yangu et ils m'ont dit que je dois aller faire le test PCR alafu tsamba yabo ngamona unende naifanye ndivi. C'était le 24 décembre. Wanabia abongo jenda waifanye maudu vendredi 25. OK. Si vous dites ça, est-ce que kaina dépassé la 72 heures? Wamba non kaitina tabu ibidonde waifanye sinon ngaijoka tarimbavi kwa. Jukumiti waishilia. Tsende tsfanya test ye vendredi 25 décembre. Wanika reçu ti uzisa ti wambia ti waisheleza uka ngampashio ye mercredi evolia hangonge joka ya lera kada joka 11h wa wanambia abo test gojuhenda wendele wairenge wa sujwa balo mahalani mwambanda hovi ngamjoni swami mais par contre on dabala yemeni yavala afu anambia ngabo jumba bala waneleza tiwaza yisimu wabako jenda warenge test ya hoyiho ye lundi avant 10h. D'accord. Bah OK. Wangu sijuha ye lundi nende narenge test ya hangu. Wede wanambio kana ye test yaho. Karna ujwari hunike leo. Sambe commença et pourtant on m'a dit ni jenjen renge leo 10h. Bon wanda mpaka usiku joka upashia. Ngamnitse sawa swafi ya usiku njoka upashia nimruni pashia ubotasi ibidio nikai à l'aéroport vers 7h30 8h ngamjo hujaje njenje ni renge test ya hangu du coup anambia si ukabano rango 6h ça va d'accord si waishilia tsende zangu sijue mercredi 30 la udo sukuni pashi ao tsende nende na renge ye test ya hangu siviri tsende wende wa tsende bala hotasi tsende timundu kwa jabuwa tsanda hai ivanu wanuji kwa jabuwa na mitika hanza mrohe il était 7h30 timimba bala tsale kwa jamza de bala habalia ze test hizo haja kanti bonze wanruwa ukapaka wanru effectivement wantrendea wahimi warengeza hao la mzalengu tuangalia ye toa katwamba tandongo timi balangu tuangalia ataeka sujue zwafanyao dela ramba ukanenti yacho warenge wandu nsujua pour moi mitamba olambe sola mru yakahuzanjugo watomona bonze bala wa mrenga wamba rezingarle hazin et j'avais pas tort parce que au final c'était le cas. Anafunga zvirao timlaulie mzake saba samahani tiono tibiri bala hale na banu
ngami namnareta rimbavi arenge feuille hanika atonike papier comme ça kaja uzisa reçu kaja nambia havanu ibidi usinye onesukana urenge papier sha hanika comme ça ok tirenge timwambia avo msana mwema sende zangu bon rilungwe nzia rende hahaya rende ndedene napashie ngarendao hata itsandraya wakati rajunda itsandraya par curiosité je me suis dit bon nanione test ya Komori enamne peseria ou enamna ikokaya du coup j'ai regardé si parisa bonangalia o ye test si parisa ila test ngiyo positif boti jansorenge mwana samba milia je suis en direct là samahani banga mjua wana wahafilisha wandu si parisa test ngiyo positif alafu timwambia ula alibalia tamba ya un souci timwambia mama hangu tamba bon et baba nwanungu wajua wefasiria vanu hau wafanya juste comme ça tamba ya test yangu aringio positif positifu ya balale gari hahimi akote ambabo kuna ujua pashia du coup si paramzali ukofanya hazard mwe Kenya Airways wakoka rumwazi enregistrement hula hahaya ngani mwambio behanambia abo usitabihe huja bakuna upashia kairi uveze wende ho agence wende wa modifie ye billet yaho c'est quand même bizarre yenga nambwa ye test yangu ngiyo positif nga mina corona et pourtant sina hata symptôme yonesa ukanga mimwade rangoti jabanu njaparuka mwade njaparuka sina hata ndongozi ntabisha wezongo za hangu usi yinu hadisinda hivi alafu baka kuzini wangu bala ho dingoni bala hanambia yo de système waloni yo watabishe maranye wangu akatula msomwambia bon là dans ce cas c'est pas du coronavirus ça inunga mbwa corona business ikakoli yo ndiyo bas katula tireje ho agence tsedeti modifier billet si wambia ti waeleza kwa wambaka abwena wakati ujuka apre ujukanza urohe ujuja urione tibaki bala wanambia là on va t'appeler bah je sais pas cousès des trucs comme ça bwandu waiho samba et l'hôpital ya hawe ha samba ngwajuja utsaye wende wanferme watsamba mais il faut que je retourne là-bas je diri viriri reje rede hula na kaurenge test rihimimba bibala rangu wala nibalia ba amsi onendende na waone ranzi nijue est-ce que kwaja tromper ha saba d'accord amba kanso garinu tijendo tia hila samba ok kaba souci quand il va après 5 minutes si wono wani para et j'ai reçu un coup d'appel mitirenge tishia we shadia sumani oui andani rekapta haze swama haza hatu ba wabiri ndongoyo ka sisi wandro haze karja ka vanu jau he testo yawe bidu pashede ota umzati bara na rele droit au but unambie ikaba nous tromper ha msikenti na indeni ba ngami retard ngamsa onijue est-ce qu'on tromper ha ze résultats zangu ou pas ben anambia non karja tromper ha effectivement ngawena corona. Moi j'ai dit comment ça j'ai le corona ça va ingamina corona nsutabihe zungo zangu ingamina corona yabo ngamkonte womfanye abor kanza rujovanu liori towe gari rijeri burenge saba mjemni rengi amni bihaunda ho wende wa confine wa samba samba ndio ndio rive wandu walona ze corona simwambia samba ukana écouter msho na gari lijoja lengenge vanu sinon vous me ramenez avec la famille samba ye famille hango wandu na kadami na ujana masuyaje na una leo qu'est-ce que vous comptez faire yenga mjuka wafanya hindi na wao si urengaze telefoni za hao rido wapara shabo kairi ujivanu rujeri hadisi sambani jendaho sialeti wono ula mwananyai mruma wangu ajavala habani so nsorende ndeni rawo saba oui fo ibidinyo let's waono tambi wazali wala tamba ibanunga monao kana inu masula hamjimni tabishe saba d'ailleurs zinogozanyu zivirenai
wanambie kango ina ndongo yongo jujua hamba tsamba oui parce que ikaubidi keni pashie leo ibidi ndenge hazi le 4 janvier sijavano watoto ibidi wanjie l'école le 4 janvier mjanga mnitabisha d'ailleurs namna mwato waze resulta insile namna zipofanyia bo ambango jori swamihi babala mitkaru mabushon wasaya hakaru majau wasaya hakohahe kachakaya roha alafu rikana ritare ritsaha mzaze utujua hata ihazi kweli ajarimni kazo yabo yani koandu shasi zorikofanya ikarioneka mbunge na hiyo positif si umwambia abo mzaze baraka ngoju kansivani kuna ujua voyage ritsaha rimfwari ya rimrede jeri hana mapsikologu sitse alafu walo pashia si wasuyetea bon voyage ça va d'accord ingami mwade yenye ni mwanzingiza ra kansi vanu evano waden lonu unu ka ujamrengani parce que izonjua we corona mbulo na corona ikande na mndru wadengo shumpia yenye nyika mja shumpiwa bahe mwananya mndu mangu awambia atwamba uide mndu mshahangu ya bwenge yabo na mnirenge mwende mwani teste vangu mwende mwani funge damina bawaide mndu mshahangu tsikada mina na mje mwari renge no wana mrirenge na mama pia mrirenge wamba no sikarna mrengani surenga justice numero idom parani rejua si tout va bien kakabatulo na tabu okay right si wambia tabanga mfanya uhazi shaka mtufanya kiukomana d'ailleurs kama angalie test ya hangu tifanye test ya hangu le 25 décembre na mono vanu valo widziva le 25 décembre tifanye test ya hangu samiti janga mwangalio to zi resulta ngamono mkaza vanukana ye test ya hangu ça a été prélevé le 29 décembre à la futinikiwa le 30 décembre or que ça a été prélevé le 25 décembre ça va comme ça on kanga bonda bovano et si vous regardez bien vanumtia au kana positif je vois bien que nous ndongo yo mwatuka utia comme ça yenga mtsaha ndongo hindri kaiha kajeleza majalaga ya hahi parce que yo ça non ce que je veux savoir pourquoi moi fanya ukana ti prélevé wa test yangu le 29 alors que ça a été le 25 mwanamshe ola kajamunda za uneleza abo jokiruka yo faute tsamba quelle faute vanu kamtima compétent atangani vanu kamtina ndogo mzijua au hata wewe kuti compétente ni hazi ufanya utsorengwa hazi ni huja hukansi ufanye hazi shakutujua hata izo ufanya l'erreur c'est humain tamba oui izozo kweli shangabo zendongo ikawo mru angalia vati yankilia mtu yambie mtu vomsawo mwambie ndrabo kamtujue namna ya mwambie ndrabo abu si le jet tamba bon faisez ce que vous voulez namfanyie vomsawo mfanye siwaonesa ukana abo ngameteo ye maisha yangu anje parce que ngamtsongezao ngamjom nimenye ye msafara wangu ngamjom nimenye non seulement zenvuyu nejitaye bina bagage na indinizi ani comme ça mnirudi c'est alors que je sais que si mwade ngamjao wana wanjiao lekoli kwanaka ujoenda lekoli parce que abo ngamjom nifunge vanu mimi tina ujoenda hazini abo ngamjom nifunge vanu ngamjom risk ndina lati hazi yangu na mwambezo msahau abonge bidowe ndisamba ngojobali watsambatina udwadunga ndeje vale mwanyanyahi nduma hangu anibalia riheya na mzima ndao wende waribalia ovanu waritia kaone timize video yinu amjo mwerea amjo publier ma photo muone vanwenda waritia tiwambia tsamba je ne comprends pas ngamwamba ukananga sina ngasiwa wade mribalia harumwa la pitali nje mrimike unono et c'est le cas contraire on va nous ritia ngarijoka wawade na wakati wawade parce que kangaru onao zenkudizino namna zilio ye mavushe yano namna zilio kabati hatamba hijia nitoka yonzi engarijoka uyeshiji wambwaringwe ndende wata hejeli unetwa ye emihono ngohundo gava delisi hao yo atwie ngohundo gava delisi hao wabengo bulio maji ngohundo nkutsu maji nkutsu nde asi hao harumwa robini ibangarijoka kwa wanadamu hindu
hai wanirende jivala ya bukutsukoza sabantsukoza nsina hata tabu warenge malala waja wanika tsambano sina urenga dala una mixi mwadi madamu abo kuna uona tsambano nsina hata problemu izungu zangu ribakisha vala wale hansi wamba garjobakisha sukume sabata kwa katula mitsi daza nga mdungo ye kadans hata vojioni waja wanambia kena uderange ngarjoro tsanganye na mundu kabati chambro alafu kaanza kutsanganye ndawa na mundu saba emru onge na corona wanambia no t'inquiète pas wakati na corona saba enga msingo urenga mimi mwabanga mina corona nga mniringao nitie na mruti na corona ikamsonoka hiyo problemu wamba wonge na diareba hilo inji sabe mru wa diare na mru wa corona kazi tudungana wanambia wenge na diare positifu sabe diare positifu diare positifu inda hii sikanga msawoni jue njaparishi yo wade wova hanu diare positifu aboko mwamba ukana mimi ngami na corona ilo positifu abonga mnikia una mrulo na diare positifu diare positifu ndo mwanamshe ola hadaza amba bon na tikensi ngini abongo ko bande nawe simwambie mwanamshe ola na tulami na yeye mwanamshe mwali sababu vangawe na corona nono ngawe na hindi haringawe na diare positive engo tsokeruni kwa na mrulo na corona vahamba mimi ngami na diare positive eyo nda hivi sababu hizo wahamba acha wari hansi bala harumwe corona business ya hao ina wakati za hayo anwa yema medecin waiho mavamana wakayavo niwavoshelo marahaba bakwa jaritabisha wafanyezo wambwa wafanye kwa jaka wapeu wakawanduwema wakauri kalme wakauri fuaria franchement wavoshelo marahaba menji ba warizinga rando kwa jari wakauri fuaria wakauri rendaje wakaujiwe namna ya ukansi na mrulo mwade memseka jaka wawade sha ovahanu ndo mahala nuli yoze nkudi womsajaja bordeli kabati jeni hata shahula ngwafanyao moi je ne vois pas la différence yakaya yiho no gendarmerie na prison ka ebihele joham au prison na yiho kabaja ka différence parce que zinkudi dazila ils ont cette différence tishokari ho prison mrulu hunya yabo halala yabo hunu ba juste ngabo mnamshana wojutokansi bueno shahula ari wala nasigundo waware yao otasi mkatrasini ya na kusukuma mtsana maele na fi masihu friti yatsu iva na nkuhu ya kwa nai en tout cas tous les jours c'était la même chose kabaja ka changer wa menu kabaja ka changer wa mbani tous les jours c'était la même chose maele fi friti poulet mkatrasini ya kusukuma sanda inde namna mtreto wa wadi yata tuambie mametsa basi ni pas comme ça il bidon varie mbave shahula kena ukirihe na usiku mtonika wa wadi shila shahula wisho na friti yatsu ive masihu surtout darmwe friti ya masihu ino ayo nasibu riwarongoa kwa tukiri sababu ina mfanye namna mrejete shahula mwambie kana karturenge shahula ba ema patient kwa tukubali mwambie walo yabo ina ulona mru ya mwere shahula abonga jozangalia shakwaje zangalia ajangwa mbao skanti vala hata usifanya tsundaru tipara metse vala timweleze situation ya hangu samba na nitabisha ao parce que abonga mjotabio wanebidi wendele koli bidine de hazini mjamne hansi vanu naninga mjokansi mwade abokaire rihunde namna ndili mnifanye la test rione njojwa uroha waimgajelia ye doktori wola hani harengo wakati wahe hanishilia shangionokana ye ngufanywe hazia ata c'était le 4e jour le 5e jour aja anambia madame vous voulez voyager quand simwambia et comme ni permettre si je voyager le 6 parce que ngamina vol mercredi 6 bah d'accord non c'était le 4 oui c'était le 4 décembre janvier le 4 janvier ça m'a aja le 4 ila votasi na bala normalement
wandu wakahula redara waparisahula wafanyiwa uze test ikangwa roha watimize juru za hao wafanyiwa ujuru wawateste uhula wawanikaze resultat sur place à moins de 15 minutes on wanikwa uze resultat wende zao. Waja le 4 décembre on était 4 personnes wakanza wende maore abo mzima woba hatukendare harumwa treatment bani haja bala haja ambabo ngarijo mteste na bala ngatingo nandu wa mwali we baliwa magari we hijanga wakahufa wajangwa walazo barazani kabati plasi corona baturizidi uhara na urizidi uhara ukae vanu na mlunge muhara parce que na mlungu joka kati mwade wala wabaliwa katujwe lo mwade ndovyo lo ngini kambia kana mfanye ce test mrevukishe bakartujwe kawanu kweli wanu wango matushe upa deja mabangabo ya hafajana waja warifanye test le 4 votasi wanda aboze resultat ngamjoko ngabo jioni mwenzana d'accord wardi wareje ino kamna kuenda zanyu parce que machine ngi una problème abonge bido risive kamna hunda ze resultat leo risive hula mwafanya hula projet palus les afanywa njemo de mwazi récupérer hula mwaka wenga d'accord wabonga mjoro hamaudu okay sibaki vala bon amba bon leo na maudu kaitina différence au muhimu wangu nsirate volia yangu waja et mardi waja warito wa mardi 5 warito ojioni bon mitiro hatsendende na tsahe testo ra hake jaja mpaka maudubo tasi halafu jana na kaupashia sibiribo tasi nende na tsahe testo ya hangu wende waangalia waona ze testo pia kwa tuone ya hangu ini bizarino yenga nyinyatse testo pia ya hangu ndio msohiona comment ça se fait? Oui, à Roketi Vanu, et nous on ne comprend pas pourquoi watuka unikwa hula nongo unikwa hula direct. Sabano rika wane kwa jarinika. Na vo wasaya wao wapara wabaka wajahunda jananga vo warateze volisa hao. Tandiso vurana anga mtu wao. De antazikana mna hindili mbavitsa amba si vous voulez appeler la police, vous pouvez appeler la police. Moi je suis chez moi. Et comme n'enfermer harmonisien, c'est pas ça qui va me déranger. On nous doit tuer. John tabi j'ai quatre tabichondian. Parce que je ne comprends pas pourquoi ni si wakomori nyinyi hanzo tabisha wakomori hamadani. Insi yangu ndio mtahumdirende nayo. Vaya yo export yatu si karjere wa karjere ndaje saba ikute madame. Ikaka msina namna yoshinda fursa yukanafanyia hazi. Qu'est-ce que vous faites ici? Ngamsingo urengwa mjamu ihanti wako msabadi nsi ito na shari yako ili uhoza. Kwa tujua hata waje exprime waneleza na mtonambia mbando ngoyo yenifanye suwana mnabi yedo tende au hansi mzima bali ya mzimende ado fanya hula na ueli nde test nde ado afanya zanre nde ado je sais pas baleze bagage ya tende des trucs comme ça. Kwa tushindo nambia Salisorongo wana ikweli tu traité, j'ai dit vous êtes des bêtes. Tellement vous avez rien dans vos têtes. Et inunga mjoka uzamba jezini. Saba kamtujue hazi ya hanyu. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Inurogo hingini swafi ikwenso vano parce que vano vanga mwele okana ngabondongozi loho dingo ni vano. Vous avez une dent et izajiri hindri. Non, c'est pas comme ça qu'il fait des étapes comme ça. Vao warende je madamu avo kangizi chaza hindini kairiri stefijo bango juo ngasi armansi singasi na wandu ordailia des choses comme ça va. Moi j'ai besoin de personne en tout cas. Ça va mimi wa ngamjojidailia nami ngamjopashia leo. Sinon abo ngamjo unibalia mwende mwana enferme au prison parce que ndio mjo unibe amjenda mwanifunge hiyo. Ça est bête que vous êtes. Mwambanga sina corona. Mjam décidé moi rimwelezani ngawashelo marabe mametseba siwaeleza ze susisa ngo wanelewa shatena ngo una maki ya kiuvo maana ngo una maki ya hizo hazi zao kwa tuzifanya ye mwambanga mina corona timwambia soit disant nga mina corona mjam nifanya test kamjangalia kamjahunda ze resultats tout de suite mwaona si je suis négatif ou positif encore shanga mnichililia onezangu. Pourquoi moi quand on est libéré alors que vous saviez pas
ekabanu ngamina corona unsina corona mjamni riditse na mnifanya test kamtujua eske test abasa ngayamba ukweli au ngayamba unda est-ce ngio négatif ou positif et pourquoi wakaunichili ya nenza ngo c'est le cas il fallait pas mjoka mnigabe atambengeze résultat shakomu ngamjua wezo mreda uka mdumani ya mrirende na hii ngamjua uka karti wa wadi shamdumani ya mrirende na hii limhunde mapesa ngafanya wewe namna hiyo nyonsi pia mreda ma corrompi nyonsi pia à la fois en bas madame kairive tishindane parce que wende hanzo voyage ya wende jolata tiroa tsambanga mwenzangu hayabo tsambano. Qu'est-ce que je fais ici? Bidinta e solution ndo jina. Mate solution ndo jina one moyen ndo jina ni roho. Je gagne quoi en restant ici? Ni kenti ndo angalezi twaza kuliza hanyu tiwambia tabati na ukanti ndo angalezi twaza kuliza hanyu ici. Pour faire quoi? Parce qu'il y en a trop. C'est les angou. Sparaula na Canada mina haba himarangu banga mjowa mrumde ngani mparo ni uzise aparaula hauzisa nangalizie testo mbukadha isimu kadha asumanisha dia ve hangali hamba effectivement et teste ya hiyo hamba ngamjwa hinje ni tsahe hamba no sina ujwa ni to par contre à la femme propose yeunere yo en image airenge vidéo airenge photo plutôt hamba cher wala tamba nere rido tendere ndare fanya za enregistrement Venga boyamba kuna bulo wende ka kaitsi en papier. Hanji abanu et pendant ce temps, si rutende à l'aéroport, va yende à imprimer papier à ridungo à rerea. Na mondonanji warbi garantie test tu honesta. Ah inu papier. Bien sûr ka test ya minito à papier. À la fois la test ritene jambandabo. Ça a été moi j'ai été prélevé le 4. Waja wakazarme test tsenokana, j'ai été prélevé le 5. À la fois par ça les résultats tena le 5 kamra tsitsiadai etifanya test le 5 mnika le 5 yo na mitifanya test le 4 mjamnika le 6 ni roha ngamona umbabe kandu wao na wo wize namna wenda we namna wafanyao ili waritabishe shame muhimu wangu gamine test ola banzare ndeje mtu nadunga na yeye mtedeje amuleza uka kazi jawa ya roha tikaubishe ni mwambie ya rebe photo ndini bamba okay na mbire Dede riviri tsede tsifanya zeno wozango wakati rendo rapashie tsena ngarinjia hula wa emprunte warenge kabo mzade vala arenge pa wakama na mihanda ni arenge passeport wangu hangalia vanu bidu changer les photos linu samba pourquoi ali nous descendo wakati wako collège wakadenda l'école midi ne le jua ne hindrini samba mais c'est quoi ton souci? Et quand chez toi cha hangungi chez toi cha collège ou bien chez toi cha mama c'est quoi le problème? L'essentiel c'est moi. Il y a des passeports ya hangu ngo onuka wondami. Idunga na ne carte ya hangu. Yezajirinde. Bon mwambio parce que ngejo kirujo tabishi watene kakuja charger les photos ça va d'accord. Anikai passeport tivere tinjia hula. Wananjia tsede tsirengeza empreinte bahimza de wasaya harenge ngebidwe passeport yao timnika ngebidwe billet timnika ngebidwe pièce d'identité yao timnika angalia amba samahani ngabo problème parce que passeport yao ni carte d'identité yao kazijalungana sasa kama saka kazijalungana ununga mono asumanisha dia ununga mono asumanisha dia et pour embaye. C'est quoi le souci? Ah, le passeport au Kaitina et pour Mbaye. Ça va la favor tsindami. Non, kaija dungana yabo tina ujuana niambe ka unu hakikifu ka wenda we hautsindawo. Sabe kutuona le photo ka wondami. Na unu tena ngawe moto haku. Vous avez un souci. Sorongo watsamba non je ne comprends pas ce que vous voulez ngamnitsa ndo wendini swafi sabeba nu wewe hurengwa banu uje ufanye hazi hurudia klasi hindri haunga una formation hindri hazi tikehelio tsamba no yebanu wewe bolo mjinga hauna mbe mjufomo hauna bengo venzo bongwa jo huaudia kutuono kana asumanisha dia voilà passeport asumanisha dia c'est la même chose
hunungio epu embaye passeport kaisi je ne suis pas obligé ni tie mguma hangu armwe passeport ya hangu d'ailleurs yonga mini yora ili ne jafanya mariage da minai après kabido ende wa changer ou rajouter sambai mais je ne suis pas obligé. Et là, on va dire que là, Le censé, c'est Assoumani Shadia. À la fois, nous saluons tena. Angalia date de naissance. Angalia mon mjini nazalo. Angalia ye âge. Angalia wana détail wao. Urensi ya hindi niokana. Hariba ye passeport ya hangu kaitina mbaye bo hari ya bo wotsindana. Saba me mbaye c'est un deuxième nom. Ye compte au vanu de Assoumani Shadia. Ye mbaye inutitsahe. Ah, madame avoka iruhu neva nurangu ni renge mrungu ati sabati na uhine. Ngojo ni buliani vire, shati na uhine. Leo nga mwamba corona, leo mja mwamba jau, leo photo, avasandeli, qu'est-ce que vous voulez? Wakea bese ula mle mhu wa he, shefu wa he, vala haja, vala harenge hangalia. Amwambia uka. No, ngojo jwa mbulie ya vire, kaitina susi. Bon, hanibilia tiviri wardi ule ngondo watowe detail ari mkoba amina sakamenga amina na sakosi wani mbende sabu alhamdulillah siwasuli ngo anasuli Shaban shati jatsamba ngamfanywe video ni mwambieni nikaonga msahau msihe hiyo walo hiyo wajinga hiyo watsaho wajehunuka ensi ya hatu ipotea ensi ya hatu yangamia yondensi ya hatu malheureusement karna mshinda rambe sindio ye hadisi ya he corona business ino na mkeravi wazie baurisa hunu deja gojo huteste wakutsombi wakananga wenda corona yibanu nyinyi ngamtibojo jamse wa ifustandu magiri na nyinga mjwa uka hata yenfaranta katina bezo ya he teste ya hanyu parce ngu hawoneya ensi ya hatu kam ketutawa e teste ya hiyo ketwangwa hata habari waija Charles de Gaulle ngotofanyishwa teste ndwaji keravi warensi wanahindini watiti wanu halafu sisi wasitene kakarturongo wakabati zitobadili ekari si komori wende hurendwa nayi ngotso godaza utodamba banerongo anga mjofungwa banerongo anga mjofanywa ja wene warifunge ikawarifunga ngarijo urenda yamibona rongo atifungwa njafungwa vaneke na mrungu dazo kabati zijo change ngebidio son tipi ya hina mru ya rongowe wala yambe ka non je ne suis pas d'accord miti wambi ya je suis dans mon pays et comme ni fungu hunu njafungwa Nairobi je peux rester ntina souci obaki armweti ya hangu shana mnambiye shatsongeza mjomni hansi hauna mnifungi shamchi jamni tukanga mina wadensonu mtijebni tini yokana vanu hunu jawi umtsai wana ndogo watiti ya emergence kartujo ntsujo atana mbendongo hindini haruma ye zendogo zivirao yensi ya hatu yala yonde mana nakavja nifanye video yino nimweleze ni mbavi nimwambieni parce que tiona usiku nafanye test hiyo neda nazi lwalwe 30 natupashia emruma hangu haja hazirongo wambavi banu aipublie tiono ngabo wala ze jabu ze wandu ngabo wandu wazali wa hindrini wao ngwa yabo watsaho wamenyensi ya hatu ambao valangwa bondrabo huononda hubuka ça a été prélevé le 25 waja wamba le 29 ebanu mruma hangu na mwere ya mafoto ya hizo ndongo za hangu ya lona proof pourquoi je kenda ya bendabu bai netimize video ngamjoziti ngamjowona enamna zendongo zitwendelea hata mrungu ono zendrabu wakaufanya watotabisha mrubari ibanu ngamfanyao qu'est-ce que vous allez gagner mrungu hundonogo hindri hotorenda mwanadamu nani ngamwamba undrabu harike ngamjo hunda mali harumwada ulaya hensi shepa harimsaidi wa malukana komoringa bo corona ngabajoka ntujua halani ho wawasaide mapesa je ne sais pas harumwaze ntizabonze yiho comme quoi kauzingaro ngo ndende warengwa 200 euros en tout cas moi j'ai pas payé 200 euros si fanye test ya hang pour 60 euros 30 000 francs c'est des bakshai hotskauro j'ai entendu dire mdouli va 200 euros avant de sortir surtout kangoro avant les jours moi j'ai pas payé wala nja joliva même si wakawanambi ya mimi nja joliva amona
Afunsu msujua nambe jusqu'à maintenant tija hunu njamilo kanga memwade. Jamilo nga memwade nsuji na mwade sina problemu wala wandu zangu wabangwa jodo wapara wawajwe habari kabati ya paro ndungu singo na ndabu na kera zenongoyo za hensi ya hatuzibadiliwa na kera vatu si marangi ya si wandu rienshio hunu risao hula mrwati toki rivae hatodo ambanga mdazo nsuhamba nsurenda mbuna rongowe mbunambi Ivanu milewe kanga memwade tijona haya hambanga memwade za barindi et comme tabishwa ba hamisi jona hako wo wade jawadi c'est pas honteux chez problème c'est que njaji santo kanga mimwade njaparo kana ni buhuo ni kohowa ni fie njaparo kana hata siwambi wade ulonu wo bona jakomo ringa mheyo buto wo uso yabweka yode joka ubali yoka inu corona wondo wade ndonu shanja paro kamwade hata Halafu corona business yenu na wakiradhi wajue namna ya utaha warenge mapesa warete wa falsifie ze documents za wandu parce que gamjo mtinane mafoto ya bomoni mrungu onozenda bowizo mwendo mwarenge kliniki veterinaire yo tretezinya mamwambe bala dovani mwendo mwateste wanadamu yondi mwendo mwadofanya za analizi za hatu sirambwa si wanadamu c'est honteux Halafu ngonjio hula wende harumwa biro ya muhima wa mrondo hata waje wandu bala hata aribala kwa na ujo urenga wandu mpaka watimizi 100 personnes parce que quand au moins 200 cela veut dire que ya boy hazi ke twendelea et vous laissez traîner les gens dehors hama zinyama hama hindini kamtina hata considération et une fois j'ai parlé bala wa mobiro hao ngabo wasonya ukofia ngabo walala wasi hao warehensi bonzeri tabihe sisi kuli hali yoti namna ya ufanya mkonso na usonya kofi ya mobiro hanyu siburevo ngamjohu jamdombia wandu ndaboyi kwende umehalani hula ngota honjie biro paka ukene maska obligatoire sweta mbaye bwana wewe wamba maska obligatoire ye maska ya hohu sisi hunu wala mara ya wasa wakanti kaba enamrungene masque ya hunu kabati ya bayembua sababu ebanu aporude ilo obligatoire au juste d'avoir le masque wajaba na vala meswe kutina masque abantina kuna ujonjia kajanjia wajawa bili meswe ngawe na masque gamina engiyo nda hu hato oposhoni aunesa tsa inu ye masque njia hardare jeze masque oposhoni titse tamba ha vane masque ya hanyu inu hindi nos billets d'entrée à Ouchinu Hindi. Parce que le masque au Comores, pour moi, il rend des billets d'entrée. Suffit où est là, où ce masque, tu le sors dans ton sac, tu montres, voilà, j'ai mon masque, il est là, et tu remets ton masque dans ton sac. Suffit, tu prends ton masque, même au fanier chouchou, je sais pas, tu attaches tes cheveux, ou tes bracelets, ou moi, où on est sous cana. Là, j'ai un masque, je peux rentrer. Billet d'entrée. Et à Tobakisha Vasa. Doka emasko honji ange gojo. Unamwime mjo mwenenga mjo rudi mwambiwa na mwikaze na 1000 francs goju. Vanunga sinda. Halafu wala rambi wao Canada vama na wahensi ya hatu monsieur le président. Hende hafanya discours akaurongowa. Ngwambo habuliaze mashughuli. Habuliaze plage. Ono habuliaze activité bawo wade wa corona kwa uti harumwensi ya hatu. Et le troisième jour, c'est là que tu as corona, ou corona business. Oui, effectivement, kabati coronavirus ya rumwa enti ngabo corona business. Yode ili yohula. Yesu ngarjoka hamba. Kabati corona shanga mjonga lenga sina corona. Voilà, ils ont des habari na kanza ni jevanu leo. Ni nabembave namna za zendongo yo za kabira komori kwa ye corona business na mtikiri mrati adalo mrati adalihe ni tina ujwana mbeka ko likoro komori ngabo corona upa ni tina ujwana zambe zangu minga mjoka mimi njakani yo walo wandu na wauna na kana unja wa sante pa wakana febre ya kana wakana simiza corona shaitungiha bala baka waili wandu wako contre ye politikinu warengwa wende wabazizwa hula. En fait, wataho wandu kawo wa ukonto yeyezi wataho wandu kawo sipa mimi
minja harumwa senongo izo za daula ya haki na tijihiri chalewa c'est pas parce que bahari mrumenge ngamjo hanza mtabishe ula c'est quoi le rapport yemi mihindri haubanu abahanga rjori zilo aritsambeze ndongo zatu ritsambeze ndaona harumwa nsi ya hatu kena ukiri ngarjo urongoa ça ne va pas ngazendo nayi ngarjo uzamba kan no ngazendo nayi yele umsoja mwamba ukana mrukana ujo libéré wa mpaka mbati mizi 10 jours à l'hôpital kena ukiri et pourquoi maka libéré avant les 10 jours tuyelewa hata ngali nsi ya hatu zenongora mbao parce que ngabo mbura msa yarangalie ili nirohe haraka Nende hamba ukana non abona patienter ces 10 jours bakaina ukiri kana ujo uroha avant les 10 jours et pourtant isifanyi hati roha avant les 10 jours c'est-à-dire ukana ngeanzao ukene mapesa ukene koti ukene jao ngeushinde ufanye ndongo harumwensi ya hatu ekarshirwa nensi ya hatu ipotea hatu sisi ngarikirio redaza kabatsurongo so leza habari ngamjombansini abo ngamjombushiriya ni masihu mema ya hairi enda ulona suala ajokanza lijua au je sais pas ujojo unambia kabatstabu ujojo ananzishi lona critique ujojo hamba ikatsirongo wanayi kangabo za jamai ngamjoni swami nikadorongo warumwa indini leo handa nina kansi banu nirongoe parce que titabie roho hangu ezajiri ngamtabiho ezijirio harumwensi ya hatu alafu kamna hanza rubamba daula ya haki ekarna uyambaji garjo uyamba hata mpaka ija minja heya harumwa daula hiyo ishele njaparokaya shana mkeravi zekweli na zidohambwa retimizivanu ngamjotie mafoto mone namna arila l'hôpital wendo wa traité wandu walo wa wade honte à vous franchement c'est honteux Ebani ulewe katire juha zeindi ni hizo je sais pas wandu wasaidia waonoze batani wazifanya onga juhamba ndongo hindi mwele hospital keto kanda hafu mbria jukabe wabanu ngenda hafu so ambia tikaulala sheitanda warengwa kale ya mabrike istilwa hotoni mwe sheitanda warengwa fili zazuma zifungwa harumwa sheitanda ngolalo ngojuho ngawe mhara ebanu tinahuwa na dara zankudi zankutu ku hata mimi hata panja josubutinli kaze yabo hata tikatambia mama ngwe baze dujuru wajone hansi hununga mjoyela del maho bahanu babo chanja kana shwa skawiyela au mineral parce que webule maji nkutsu ngusiho na maundi kawe wone maundi yodo compose numero za telefoni majindu ya maundi hamala maundi special wenda wayatsaha waje wayehensi wado tabisha wandu si hakisa na wakera di wakene ba consideration babi yeba numbulo na corona donde hamiembe paembe na vikai hori wala wa paembe ula fanyo kamrati numbulo na corona wailale kajua Hala, jole za habari za jiri harumwa nsi. Emalala uwarinikawo tena, sidiwaza. Emalala unge hantwa ubo juwani. Ezombo wajua rangali, warifanye ze visit, ngatingo hantwa ubo juwani. Kil pleu, kil neji, ngatingo kabonzi. Sa wanye mvuwa zilowe. Wahe juwa zikume. Waridi wade warenge zinduzila, ari waje warinikerile. Arite. Mrega para enzima mwi kontrolo wandu pia nabo mwambasonti pia ngasi na corona hata oto desinfecte mbavi ya zombo ngola lo chambroni ngoshwe mavushe ya tsonaja mavushe yalo mishanani ne hindine mishana ila ufuha emajinga tri hao wala warenge ntuje kati mwambia ni maburike ngo asililia wezi tandazi tiwe c'est honteux Nsujua amfikiruka kairi elmarufu kadokume hane l'hôpital mais bandongo yo davonze kango ono sebo a regarder bonze ça va unga jisa we kango angalie change yo moni abo basi so des habari abo masi umema ya hairi ngamjo behai mafoto abanga mjo uona inamna
msijwa bale bale ule mwana mshole ndi hamba ndrabo au no njamba ndrabo amina ze prove zena ndongo na zamba yabo ngamina ze prove ayabo masi umema ya hairi. Bye.